आज गोटे आम घर गोटे डेयर हो बलियार बुबुनार मिसिक आज लुगा पिंधे आ देखिया कि केते समय भितर केते भल से लुगा पिंधि परछि आ से अनुसार कैटवॉक भी करिवे देखिया कि केमती कैटवॉक करछंती आसन स्पेशल जॉर्ज एठी बसिछि डिसाइड करियो कि भल लुगा पिंधला बोली दी जण रेडी हेइछंती तांको लुगा धरी आस एथर स्टार्ट करंती लुगा पसंद हेछि ना नहीं देखिए नहीं बुबुना तो ठीक लगुच तो 1 2 3 स्टार्ट साइज करके धर ओढ़ना दे हाँ भल अच्छे दीज नहीं दीज भल सुंदर देखा जाऊ एथर हाँ 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 दीज सांग मुड़िया मूल शेष जाए जूम कर दिया हसदेल दिया मुझे झी पिला भाया हाँ नहीं लगे वो मरी जाती कि हाँ दी जन से चल चल कैटवॉक कर दी जन सांग होइके आसीबे देखिया किए केमती कैटवॉक करछि पूरा झी पिला स्टाइल रे हाँ तुम केमती स्वामी स्त्री भाया गपुछ है अंटार हाथ दे दिए तो जो हाथ देले भल लगे हाँ 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 कौन पानी आने को जाओ कि गरा नहीं पानी कांदी बनी आगो झाड़ा बसी जाउछ झाड़ा बसी पड़िया नहीं भी सब क्रिकेट पड़िया आ टिके फ्लाइंग किस कल देखिया किए केमिति फ्लाइंग किस करि परछि टिके फ्लाइंग किस कि दी सौतुणी ना कौन दी जन भल पड़ुछि दी जन को भल हाँ दी जन जाक दी जन फ्लाइंग किस करंतु आस हाँ ये रे हे कौन उड़े देला एमती मॉडलिंग बढ़िया ठिया हो कौ एडवर्टाइज साड़ी ऊपर एडवर्टाइजमेंट हाँ 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 गोटे स्टार्ट कर देखिए केमती कौन करूँ साड़ी एडवर्टाइजमेंट सादा साड़ी ना अति सुंदर ये साड़ी कोट मिलू बाजार घाट जोड़ी पाइबे हाट रे बाट रे जितो जोड़ी पाइबे रास्ता कड़ रे 100 टका रे उपलब्ध हमरो खोडार जटणी रे आ तुम एमती कोन ओढणा माने एमती कोन ओढणा दी जण दउछ माने कोन केमती कोन भाई हम एठी आसु गोटे प्रोग्राम को सेठी सिउडा एडवर्टाइजमेंट आगे गोटे अखड़ा जन से कोन करछनी देखा जे
ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ତମ ଗାଁର ପରମ୍ପରା କି ଏଇଟା ମାନେ ଓଢ଼ଣା ଦବାଟା? ହଁ ଓଢ଼ଣା ଦେବାଟା ମୁଁ ବି ଦେଖେ। ଆଉ ତମକୁ ଏମିତି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା କିଏ ଶିଖେଇଛି? ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ମାନେ କୋଉଠୁ ଶିଖିଛନ୍ତି ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିବା? କେବେ ଶିଖିଲେ? କେମିତି କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହାଘର ହେଲାଣି? ସବୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଏମିତି କଥା। କିଏ ସବୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି? ହଜ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ତମକୁ କିଏ ମାନେ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା କହିଲେନି ତ? କାଇଁ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। କିଏ ଇଏ ଶିଖେଇଛନ୍ତି? ଓହୋ ଓହୋ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ ବାଜୁଛି। କିଏ ଇଏ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ହଉ ନାଇଁ ହଁ ଏତେ ଲାଜ ତାହେଲେ। ହଉ ବୁବୁନା ଭାଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଜର୍ଜ ମାସଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦୟାକରି ଟିକେ କହିବେ। ଆଉ ଜର୍ଜ ମହାଶୟଙ୍କ ପାଖକୁ କ୍ୟାମେରା ନିଆଯାଉ। ଜର୍ଜ ମହାଶୟ ହସି ହସି ବେଦମ ହେଇସାରିଲେଣି। ଆପଣ କ'ଣ କାହାକୁ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ? କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତେ ପରମ୍ପରା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ହେଇଥିଲା? ଆପଣମାନଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ଖୋଲି ସାରିଲେଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ସାଇଜ୍ କରୁଛ? ହଉ ଜର୍ଜ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କିଏ କାହାକୁ ଆମେ ଆପଣ ଆଗ ରାଉଣ୍ଡକୁ ନେଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯେତିକି ଆଶା କରିଥିଲି ସେତିକି ବି ହେଇପାରିଲାନି। ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେତିକି ସକ୍ଷମ ନୁହଁ। ଦି ଜଣ ଯାକ କେହି ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମନା କଲା ଆମକୁ ଆଗକୁ ନଉନି। ତମେ କ'ଣ ବାଡ଼େଇଦବା ନାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଏ କି ରୂପ? ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଆମ ଜର୍ଜକୁ ଏମିତି କହିପାରିବେନି? କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ ଏମିତି ଇଏ କି ରୂପ ତମର? ନାଇଁ ତମେ ଏଗୁଡ଼ା ଯାହା କଲ କିଛି ଭଲ କଲନି। କ'ଣ ପାଇଁ? ତମେ ପୁଅ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ହେଇକି ଆପଣ ଆସିକି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର କଣ୍ଟେଷ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ 40 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଅଡିସନ ଗଲି ତା ପଇସା କିଏ ଦବ? ଜଜ ସିଲେକ୍ଟ କଲେନି ଆଉ କିଏ ଦବ? ନାଇଁ ଆମେ ତ ଭାବିଥିଲୁ ଆପଣ ଝିଅ ପିଲା ବୋଲି। ଆପଣ ଗାର୍ଲସ କଣ୍ଟେଷ୍ଟକୁ ଆସି ଏମିତି ବଏଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଆପଣ ଭଲ କରିଛନ୍ତି? ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏମିତି ଉତ୍ପାତ ରୂପ ଦେଖିକି ତ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଧରନ୍ତୁ ଆରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ।